pastikan kita meminimalkan perkhidmatan yang tergendala. Menjelang bulan Jun ataupun suku ketiga nanti, kita harap perkhidmatan akan lebih stabil dan akan dapat lebih selamat untuk semua penumpang. Jadi saya nak pastikan bahawa, memberikan komitmen bahawa masalah perkhidmatan LRT KJ Line ini memang diberikan perhatian yang serius. Kita nak memastikan satu perkhidmatan yang stabil, yang efisien kepada penumpang-penumpang. Dan masalah-masalah itu sedang diambil tindakan dan saya akan memantau secara peribadi dari masa ke semasa. Yang keduanya berkenaan dengan, memang kita tahu bahawa banyak rungutan daripada pihak orang ramai, termasuk dalam peti komen saya dalam media sosial. Ramai yang merunggut bahawa ada kemudahan-kemudahan di stesen-stesen LRT dan MRT yang kurang memuaskan. Kita mengambil maklum dengan serius perkara itu, dan laporan yang telah diberikan kepada saya yang pertamanya, memang untuk stesen-stesen monorail, perkhidmatan ataupun kemudahan lift itu agak tidak memuaskan. Ada 16 lift monorail di stesen-stesen monorail yang tidak berfungsi pada ketika ini. Hampir semua stesen, semua stesen monorail lift tak berfungsi. Ini sudah tentunya agak menyukarkan kepada masyarakat golongan OKU. Apa yang dilaksanakan ialah proses procurement sedang dijalankan dan dijangkakan bahawa kontrak itu akan di-award pada bulan Februari 2023 untuk menggantikan semua lift di stesen-stesen monorail. Pada masa sekarang ini, apa yang telah pun diambil tindakan ialah semua petugas dan juga polis bantuan di stesen-stesen monorail ini telah diarahkan untuk memberikan bantuan kepada penumpang-penumpang OKU supaya membantu mereka pergi ke platform untuk mereka naik tangga dan sebagainya. Kalau yang berkerusi roda, mereka akan mengusung mereka untuk naik ke stesen. Tapi memang saya tahu itu adalah agak tidak selesa, tidak menyenangkan golongan OKU. Saya amat memahami keadaan mereka dan kita hanya akan cuba mempercepatkan proses pembaikan lift-lift tersebut. Tetapi pada ketika ini memang kita tak ada option lain selain daripada kita meminta polis-polis bantuan untuk memberikan bantuan kepada pihak penumpang OKU. Yang keduanya dari segi eskalator, memang saya sendiri tengok banyak stesen yang mengalami kerosakan eskalator dan sebagainya. Yang ini juga sangat-sangat tidak menyenangkan penumpang-penumpang. Daripada audit yang telah dilaksanakan, didapati setakat ini pada 5 Disember ada 46 eskalator yang tidak berfungsi. 46 daripada 706 eskalator yang tidak berfungsi, iaitu 6.5%. Ini angka yang agak tidak memuaskan. Pihak pengurusan pun tahu dan kita telah pun mengambil tindakan. 192 unit handrail dan 22 unit step chain telah pun ditempah untuk menggantikan handrail dan step chain ini untuk memastikan eskalator ini dapat berfungsi dengan lebih baik. Setakat ini ada 46 lagi yang tidak berfungsi, termasuklah eskalator-eskalator yang saya tengok sendiri di Dang Wangi dan sebagainya yang tidak berfungsi. Dan dari segi lighting, pencahayaan, ini juga merupakan sebahagian daripada audit untuk memastikan semua lampu-lampu lighting di stesen-stesen LRT dapat berfungsi. Dan setakat ini masih ada 664 unit yang masih tidak berfungsi dari segi bulbnya. Dan leaking di lokasi-lokasi stesen-stesen dan sebagainya, ada 17 kawasan, 17 lokasi yang perlu diambil tindakan, yang perlu diperbaiki. Dan ini semuanya akan diambil tindakan dalam kadar yang segera. Dan saya telah pun mengarahkan pihak bahagian darat, pengurusan bahagian darat, Kementerian Pengangkutan untuk memperluaskan skop jawatan kuasa audit kepada semua kemudahan pengangkutan awam di Lembah Kelang. Setakat ini mereka ada satu jawatan kuasa audit di antara Kementerian Pengangkutan dengan prasarana. Tetapi saya kata pengangkutan awam kita bukan hanya dengan prasarana, dan bidang tugas skopnya bukan hanya di bawah prasarana. Dia perlu merangkumi pelbagai agensi, pelbagai PBT dan syarikat-syarikat operator yang lain. Umpamanya prasarana, MRT
KTMB, itu antara pengangkutan awam kita, dan juga walkway dan juga eskalator yang mungkin ada sebahagiannya di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan, termasuklah di BKL, MBPJ, MPSJ dan sebagainya. Jadi skop audit ini akan diperluaskan dan jawatan kuasa pemantau ini akan melibatkan lebih banyak agensi dan juga lebih banyak pihak, supaya kita nak memastikan apa sahaja masalah yang timbul di ekosistem pengangkutan awam. Apabila saya cakap ekosistem pengangkutan awam, bukan sahaja dari segi perkhidmatan rail, tetapi dari segi stesen, dari segi walkway, escalator, lift, tandas dan sebagainya. Semua itu merupakan ekosistem dalam sistem pengangkutan awam kita. Itu mesti diaudit dengan lebih baik dan pastikan kalau ada masalah, tindakan diambil secepat mungkin. Saya tidak mahu ada budaya untuk push around ataupun kita menuding jari kepada pihak-pihak lain. Ada masalah, di kalangan pihak-pihak yang berlainan ini perlu bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. Itu yang telah pun saya minta supaya diperluaskan skop ini. Jadi itu antara perkara-perkara yang telah saya bincangkan. Dan terakhir yang saya nak laporkan ialah saya juga telah pun meminta pihak pengurusan prasarana untuk mengkaji bagaimana kita boleh melaksanakan salah satu janji yang telah pun kita janjikan kepada pengguna-pengguna pengangkutan awam, iaitu untuk memberikan insentif kepada last mile dan first mile, iaitu bagaimana kita nak menggalakkan orang meninggalkan kereta mereka dekat rumah, mengambil first ataupun last mile perkhidmatan pengangkutan awam untuk pergi ke stesen-stesen pengangkutan awam, sama ada menggunakan e-hailing ataupun menggunakan servis-servis yang lain. Itu akan saya telah minta pihak pengurusan prasarana untuk mengkaji bagaimana dapat dilaksanakan dalam keadaan yang segera. Apakah implikasi kewangan dia, apakah mekanismenya boleh dilaksanakan. Itu memang merupakan salah satu janji kita yang kita nak laksanakan. Jadi saya telah pun meminta prasarana untuk mulakan kajian itu yang dijangkakan mengambil masa beberapa bulan untuk melihat mekanisme dan juga implikasi kewangan dia. Saya menaruh keyakinan kepada pihak CEO prasarana untuk bersama-sama dengan pasukannya untuk melihat mekanismenya. Sebab tim inilah yang membantu saya melaksanakan skim My 100 dulu. Apabila kita pada tahun 2018 memperkenalkan skim PAS bulanan untuk tanpa had untuk pengangkutan awam, mereka lah yang membantu untuk mengkaji mekanisme dan mencadangkan pelaksanaannya. Jadi saya menyerahkan menaruh keyakinan kepada mereka untuk membantu saya untuk mengkaji mekanisme pelaksanaannya, dan saya akan angkat kepada Jemaah Menteri apabila siap nanti. Jadi saya harap ini dapat dilaksanakan dalam kadar yang segera. Okey, terima kasih. Soalan? Yes. Yang tadi Wadi mention ada 18 set train yang tidak masih dalam maintenance. Dah berapa lama mereka dalam maintenance? Beberapa bulan yang lalu. Tapi ini dia tidak statik. Dia maksudnya dia ni beransur-ansur. Semua train yang telah pun mencapai satu jangka hayat, dia perlu maintenance. Tetapi bukannya semua train boleh di-maintain ataupun menjalani maintenance pada satu-satu masa. Sebab kita perlukan ada yang beroperasi, ada yang perlu pergi ke maintenance. Jadi apabila maintenance sudah siap, mereka akan diletak balik untuk servis. Train yang sedang beroperasi itu pula akan dikeluarkan untuk pergi maintenance. Jadi akan ada proses ini yang menyebabkan pada ketika ini, sebelumnya program maintenance ini siap, jumlah train yang boleh kita gunakan ini agak berkurangan. Yes. What was the reason of all of this problems, issue that occurred? Was it due to lack of manpower or just low productivity? As I said, I mentioned just now, we have conducted independent investigation. Okay, that report of the investigation has to be made public in due course in a few weeks' time. So I do not want to speculate what are the real costs, but of course we are looking into all aspects. And KJ Line have been in operation for more than 24 years, since 1998. Of course, there are regular maintenance that must be made. Some repair and some overhaul have to be made, and so that is the situation. I do not want to be defensive, nor do I want to be speculative. I leave it to the professionals to come up with the recommendations and to come up with the root cause of the problem and to rectify it.
So my intention here is not to pinpoint to anybody. My intention here is to provide leadership to solve the problem and to provide better services to the public. Yeah, you also went for observation during peak hour, right? May I know which part of all of the services frustrated you? And thank you. And what's your, your solution? Yeah, I've mentioned all that just now. I've mentioned all that. We know that it's overcapacity. We know that train sets are very packed, overpacked during peak hours. Part of the problem because our interval right now is 5 minutes per train. So a lot of people have to queue up and so on. So when we can increase frequency, then of course we can reduce the congestions on the train. So that is part of the solutions that we are looking at. And of course, all other facilities in the train station, all that have to be dealt with. All that have to be in better services on par of our expectation. Earlier just now you shared on Facebook that airlines offer cheaper local flights to allow East Malaysian tourists to return to their hometowns. So could you explain more on that? Sorry? You shared on your Facebook saying that a discussion will be held with airlines to offer cheaper local flights to allow East Malaysian tourists to return to their hometown during festive season. Yeah, I will address that when I visit the airlines. So today is Prasarana. Let's focus on LRT. So transportation, there are a lot. So let's go one by one. Today we just focus on LRT first. Airlines, will come to that later. All right? I'll meet you every day, don't worry. Okay, any other questions? Malaysian. Yeah. Earlier you mentioned the 5 minutes delay, right? Would you advise for passengers to allocate 5 minutes per station now? Because it's a big delay. In each station there's 5 minutes. No, it's not a delay. It's actually the interval. In terms of frequency, the train will only arrive once every 5 minutes. That is not ideal. Of course, we are not satisfied with that. The ideal time it should be every train must arrive within 3 minutes. So after we miss one, the next train will be in 3 minutes time. But right now, because of the shortage of the train sets available, the interval is 5 minutes. So in order for us to catch up to 3 minutes, we must put back more trains into services. But to do that, we have to make sure that it's well maintained and the new trains come in, then we can put in more into services. But as I said, that will take some time to catch up. But we are doing the catch up. So every week we are trying to put one or two more trains into services, so that in terms of the intervals, it will be faster. I would like to ask on the Kuala Lumpur Singapore high-speed rail. Ex-Minister Mr. Aziz Kaprawi urged you to investigate when the BN government decision to cancel the project. So, what is your next action on this? We have not come to that yet. There are many things on my plate. I have to deal with it one by one. We have no discussion yet on HSR. YB, just now YB mentioned about there will be some technical issues to be expected to occur, right? Yeah. In the near term. So could you let us know what's the expected, time for 3 months, 6 months to expect these technical? As I mentioned, what was briefed to me, that during this period of maintenance and some upgrading work, so some disruptions are to be expected. It's not that we can expect every day or when we can expect it. We do not know, but it do happen. Okay. So what we are doing right now is that to ensure that these disruptions are being minimalized. So we have to make sure that SOPs are in place, our people are on the ground to make sure that any disruption, actions can be taken immediately. Just want to let the public know to expect before the new trains start operation, how long will they, what's the period that they have? I'm talking about a few months period. So I'm talking about by Q3, things will be stabilized. That is the promise given to me by Prasarana. We expect by Q3 2023. That is about 6 months time in terms of stabilizing the operations. Okay. Meanwhile, we are not saying that we are doing nothing these 6 months or just let it happen. No. The message that we are sending, some disruptions are to be expected. But the management are giving their due attention to ensure that any disruption must be taken immediate action to minimize it. Yeah. Would you share your
Sorry? Will you share your latest public transport experience to us? Is it comfortable? Is it, will you satisfy with the frequency or the... If, as I said, I'm here, of course we know there is a problem. And the management acknowledge there is a problem. There is a level of, what do you call it, a problem that we are facing in terms of capacity, in terms of the service frequency and so on. That's why we are here to discuss what is the solution. If you ask me, I will never satisfy. I'm never satisfied. Of course, we want the best for the people, for the country. And that should not be our attitude. I mean, in terms of the management of the operators, they can never be satisfied because there are always better services that we have to aspire for. There are higher benchmark that we have to go for. So we can never be satisfied on our performance. That's why we have to go for excellence. So sorry. Yeah. Every time a new minister come in and then briefing by Prasarana, the same problem occurred always at every time. So do you think that now it's time for the top leadership of Prasarana to go? I mean, to give way to other people to lead Prasarana? Well, the last 3 years, there are a lot of changes to Prasarana leadership already. And it's not for me to talk about the appointments of top leadership of Prasarana. I know my jurisdiction very well. MOT is only in charge of operations of Prasarana. In terms of appointment of management, the board of directors and so on are all under MOF. Because Prasarana is a MOF incorporated company. So I do not want to step into beyond my boundary. That is not my boundary. So my boundary is that as far as operation is concerned, and I've mentioned, I know Azharuddin, I've worked with him before. So we have comfortable and good working relationship. I do not waste even a minute today. I arrived here at 9:15. We started our meeting at 9:15. In relation to that question, Yeah. will there be a reshuffle of GLC heads in the transport sector? When we have reshuffled, then we will let you know. Okay. And then the independent investigation, could we know which is the company that is under? WSP. Okay, the company who are doing the investigation, independent investigation, WSP. Okay. MRT 3, ya, akan dimaklumkan kemudian. Okay. Saya baru dapat taklimat semalam. Kita akan bincangkan dan apabila kita ada maklumat lanjut kita akan umumkan. Tapi hari ini seperti yang saya kata, fokus ialah untuk pastikan apa yang masalah yang membelenggu perkhidmatan LRT Kelana Jaya Line ini. Saya telah memberikan sedikit laporan. Harap penumpang-penumpang tahu apa keadaan sebenar dan kita akan cuba. Itu komitmen saya. MRT 3 we will come to that later. Alright. Okay? Ada lagi? Okay, terima kasih. Thank you very much. Thank you. Thank you.